Hi guys! Welcome back. Welcome back to my YouTube channel. Well, for today's video mga kapatid, we are here sa Balay Inda Dudong. Ayan, kagurugan din sa Inda view. Dahil ate, sobrang gana sa Inda. Hala, kagurugan na kay pantay na pantay talaga mga kapatid. Kagurugan, ano nite, tiprak nyo nite? Awas ano ba? Gabing gana sa view didi. Super kaya didi mag okay, Ginoo. His name. Ha? Muna sa imo. Halakat eh. Taas-taas pati init eh. Basi mo muna ako. Ayan tayo ay magatabok. Kuy, Ginoo. Ayan, andito pa pala kami dati meron sa Inda, palayan. Sa inyo pa ini dito hote? Sa inyo pa ini? Kayo ay di sa Inda view. Ayan guys, don't forget to like, share, and of course to subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Makadto kami na adto si Dudong Ski dito. Kinapay ako. Bye-bye. God bless.